एथर शुणु मोर ए नुआ गपटी कांत कांता। सकाळु सकाळु निद भांगिला रंगी खोड़ी पार्टी गाली करुले से कका को। अवश्य एटा किछि नुआ कथा नुहे आम पाई। रंगी खोड़ींकर सबुदिन अभ्यास एटा आ वर्ष वर्ष धरी तांको पार्टी शुणी सकाळु निद भांगिबा भी आमर गोटे नीतिदिनिया अभ्यास। तेबे ए किछि दिन हम सेथरे टिके व्यतिक्रम देखा देइथिला। रंगी खोड़ी आग भली बड़ पार्टी कका को गाली करू नथिले। काहेकि ना डाक्तर मना करथिले, जोर दे कहिथिले अଯଥା बड़ पार्टी कले जीवन प्रति विपद अछि। डाक्तर कहिबा परे समस्ते जोर करी बुझेइबारु जदियो रंगी खोड़ी तांकर नीतिदिनिया अभ्यास कका को गाली करबा बंद करि नथिले, किंतु आपाततः टिके धीर पार्टी गाली करुथिले। आग भली बड़ पार्टी करी आ साई भुई कंपेई दो नथिले। बो एडे पार्टीटा काहे करूछु कहलु? डाक्तर परा कहिसेंती पार्टी कले तो छाती रे पवन अटकी जीवो। रंगी खोड़ी पार्टी सांग को सुभिला तांका सान झियो सुलीरा तागिद। ना मु काहारी कथा सुनिबिनी, किए मोर कौन करिवो देखिबी। अलबत पार्टी करिबी आउ करिबी। रंगी खोड़ींकर पार्टी आउरी टिके बढ़ी गला। पुणी थरे आरंभ करदेले पुराणा अभ्यासर पुनरावृत्ति। प्रकृति छाड़िबेनी। कंबलटा मुह ऊपर को टाणी नहीं आउ टिके सोइबा को चेष्टा कली मु। ना हबनी। रंगी खोड़ींकर पार्टी बढ़ी बढ़ी चलिलानी। थरे निद भांगिले ए पार्टी रे कौन आउ सोई हब। उठी पड़िली मु। सकाळु सकाळु पुणी उग्र रूप काहीं धरिलानी चंडी केजाणी। बोऊ मध्य खोड़ींक पार्टी रे उठी पड़िथिला। विरक्त हेई बोऊ पाखरे आउ टिके गड़ी पड़िली मु। केमिति केजाणी किछि समय पर रंगी खोड़ींकर आउ पार्टी सुभिलानी। आज एते शीघ्र कहीं चुप हो गले केजाणी। टिके आखि लगी आसुला मोर। हठात रंगी खोड़ी घर शुभिला कांद बोबाड़ी। धड़पड़ हो उठी पड़िली मु। बोऊ ए बोऊ चलिलु देखिबा रंगी खोड़ी घरे कांद बोबाड़ी काहेकि। बोऊ को डाकिली मु। तरबर हे रंगी खोड़ी घर को गलु बोऊ आ मु। रंगी खोड़ी आउ नथिले। राहा बाड़ीर राहा बंद हो जाइथिला सबुदिन पाई। रंगी खोड़ी को धरी पीढ़ा उपरे बसैला सुली। हलदी तेल लगे गाधोई देले तांको बहु मीनू भाउज आउ गाँर खोड़ी देठे माने। नुआ लुगा पिंधे दिया हला तांको। ओहली पड़िथिबा तांकर घन कला लंबा बाल को खोसा कराहला। पादरे अलता लगाहला। आखिरे कजल लगाहला। कका को धरी आनिले तांको बड़ ज्वाई। रंगी खोड़ी सुंथारे सिंदूर देले कका। मीनू भाउज भात रांधि आनी तांको मुहरे लगेले। बाहरे कोकेई बंधा सारिथिला। रंगी खोड़ी को टेकी नहीं कोकेई रे शुएले तांकर दुई ज्वाई। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। कोकेई उठिला रंगी खोड़ींकर। अहे डेंगुरा बाजिला। कका आगरे खई कौड़ी बिंची बिंची चलिले। ता पछकु लिट्टू भाई हाथ रे निया बड़ेना। दुई ज्वाई ओ अन्य माने कोकेई कांधे चलुथिले। पछरे मीनू भाउज गोबर पानी पकई पकई जाउथिले। स्थिर हे ठिया हे रहिथिली मु दांड मझिरे। आखि सामने रे कौन सब घटी जाउथिला विश्वास हो नथिला मोर। लोकटा यही सांगे सांगे एते बड़ पार्टी रे पार्टी करुथिला, अथच यही सांगे सांगे दुनिया छाड़ी चलीगला। मितु मझी दांडटारे हाँ करे कहीं ठिया आइचु। आ पिंडारे बस। आखिरु लुह पोछु पोछु बोऊ हलै देला मते पछुरु। खोड़ी देठे माने सब आम पिंडारे बसिथिले। लुह पोछि पछकु फेरी पिंडा को आउजी ठिया हेली मु। आगु को आगे चलिला रंगी खोड़ींकर सबाधार। राहाबाड़ीटा केड़े पुण्य करिथिला म सते।
ମହାଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ପୁଣି ଗାଁରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଅହ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ମଶାଣିକୁ ଗଲା। ସତରେ କି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲା ଲୋ ମା, ସିଧା ସରଗକୁ ଯିବ ଜାଣ। ରାହାବାଳିଟା ସିନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନଟା ଜମା ପେଞ୍ଚୁଆ ନଥିଲା। ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି କହି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଡବଡବିଟା ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ଯାହା କହୁଥିଲା ନିଜ ଗେରସ୍ତକୁ ତ କହୁଥିଲା। ହଁ, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ତ କହୁ କହୁ ତାକୁ ମରଣ ହେଲା। ମରଣ ବୋଲି ମରଣ, ଏମିତିଆ ମରଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁଥିବ କହିଲ? ଧଡ଼ କରି ପଡ଼ିଲା, ଠପ୍ କରି ମଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇ ଏବାଟେ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଟି ଶୁଣି ଯାଇଛି। ନାତି ଟୋକା ମୋର ଯାଇ କହିଲା, ରଙ୍ଗୀ ତା ଅଗଣାରେ ଦୁମ୍ କରି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଶୁଣିଲି ରଙ୍ଗୀ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତିଆ ମରଣକୁ ଭାଗ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ହଁ ପରା, ରୋଗ ବୈରାଗ ନାହିଁ କି କତରା ଧରି ନାହିଁ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତା ବାଟରେ। ପୁଅ ଗେରସ୍ତ କାହାକୁ ହଇରାଣ କଲାନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ରାହାବାଳିଟା ସବୁବେଳେ ଗେରସ୍ତଟାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ତା ଜୀବନ କେମିତି ଯିବ କେଜାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଅହସ୍ୟଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ଆରପୁରକୁ ଗଲା। ଧର୍ମ ମାସରେ ସିଧା ସରଗ ଯାତ୍ରା। ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଖୁଡ଼ି ଦେଠେଇମାନେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମରଣକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ। କେତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା। ଜୀବନଟା ସାରା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଯେତିକି କଲବଲ କରିଛି ସେତକ କ'ଣ କମ୍ ପଡ଼ିଲା କି? ଆହୁରି ତମେ ସବୁ କହୁଛ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିନି। ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବା ପଛେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀର କମଳକୁ ଗାଳି ଦେବା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଦେଖିଛ କେବେ? ଏଇ କେତେ ଦିନ ଜାଣ ଟିକିଏ କ'ଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ସିଏ ପୁଣି ଡାକ୍ତରର ତାଗିଦାରେ। ତା ବି କେଉଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହିପାରିଲା? ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶେଷକୁ ମୂଳରୁ ଗଲା। କେତେ ଆଉ ସେ ଛାତି ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାମୀଟା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କେତେ ଥର ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଧବା ନ ସାଜିଛି କହିଲ? ଧନ୍ୟ କହିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ। ତମେ ସବୁ ଯାହା କୁହ ପଛେ, ମରିଗଲା ନାହିଁ ଯେ କମଳଟା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଖାଉ କି ନ ଖାଉ, ବାକି ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିରୁ। କଥା କାଟି କହିଲେ ଲତା ଖୁଡ଼ି, ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପଡ଼ିଶା। ଲତା ଖୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କେବେ ବାଡ଼ବତା ନଥାଏ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅଗଲ ଟପିଟା। ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି କହି ପକାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଥର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଲତା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ହଁ, ଲତା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ବା ଭୁଲ କହିଲେ? ଏଇ ଖୁଡ଼ି ଦେଠେଇମାନେ ତ ଏକାଠି ବସିଲେ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଆ ହିଁ ଗପିଥାନ୍ତି। କିଏ କୁହେ ରାହାବାଳି ରଙ୍ଗୀ, କିଏ କୁହେ ଉଦଣ୍ଡି ରଙ୍ଗୀ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ କୁହେ ଚଣ୍ଡୀ ରଙ୍ଗୀ। ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ତ କୁନି ଦେଠେଇ ଆମରି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କହୁଥିଲେ, ଏ ଚଣ୍ଡୀଟାକୁ କେମିତି ଧର୍ମ ସହିଛି କେଜାଣି, ଏଡ଼ିକି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଛି। ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ପୂଜା ନାହିଁ, ପାର୍ବଣ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତାରି ପାଟିରେ ମଣିଷର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନା ତାର କୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ଯିବାର ଅଛି, ନା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ଯିବାର ଅଛି। କେଉଁ ସହର ହେଇଛି ନା ଭଡ଼ା ଘର ହେଇଛି ଯେ ଘର ବଦଳେଇ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଉଠିଯିବୁ? ହଁ ପରା, ପୁଅଟା ମୋର ଚାକିରି କରି ସହରରେ ରହିଲା ଦିନୁ କହୁଛି ବୋଉ ସହର ଭଳି ଗାଁରେ ଘର ବଦଳେଇ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆମ ଘର ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥିଲେ ସୁଲକ୍ଷଣା ମାଉସୀ। ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଦିନ ଦିନ ଦୋ ଅକ୍ଷରୀ ଅଣ୍ଡ ସଣ୍ଡ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଶୁଣିବ କହିଲ? ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟାକୁ। ସଂସାରର ଅଭାବ କାହାର ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗେରସ୍ତଟାକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ? ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ନିଅନ୍ତା। ମାଇକିନାଟା ସାରା ଜୀବନ ଗେରସ୍ତଟାକୁ କଲବଲ କରି ଖାଇଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ୟାରି ପାଟିରେ, ପାଟି ନୁହଁ ତ ୟାରି ରଡ଼ିରେ ମଣିଷର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। କଥା ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମଢ଼ିଆଇ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ ତୁ। ଅଭାବରେ ଥିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ସେ ବେଳ ତ ଗଲା। ପିଲାମାନେ ଯାଇତାଇ ହେଇ କୂଳରେ ଲାଗିଲେ। ବଳ ବୟସ ଗଲା, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ?
किए कहबोलो माँ से राहाबाड़ीटा को जी भी कह तार 14 पुरुष उझाड़ी रखीदेव कहूले सर मौसी। आज किंतु एमानंकर भिन्न कथा। सतरे मनीष अद्भुत अद्भुत तार मानसिकता। मनीष मरीगला पर तार अपगुण सब गुणरे बोधुए बदली जाए। किलो मितु एठी काहे खुंटाटा परी ठिया हेचु। आर साहिर शांति अपा आसी बसिला पिंडारे तांकर। आहा सुखर बेल टिके आसिला बेलକୁ बिचारीटा चलीगला। जीवन सारा केते हंतसंत न हेची एबे टिके अवस्था सुधुरी आसिला बेलକୁ ईश्वर नहीं गले ताकू। पुओटा गाड़ी चलाऊ कि जहा करू भलरे 2 पैसा घर को आणुची। राजी रुजा हेई बा हेई पछे ता भाग्य को भल झीटे जुटिछि। मीनू भलिया बोऊ को किए बारिबो कहल। आम गाँटा सारा भितर हीरा भलिया झीटा जान। झील 2टा बापर अपरागता देखी निज बाट निजे धरिचंती। घर संसार करी सीए तांकर भलरे अछंती। किंतु रंगीटा कौन सुखर बेला आसला बेलକୁ रहिला। हाँ परा ए 4 दिन तले ताकू केते किरी बुझेइथिली मु। जहा कलु कलु कमल संगे जेते पाटितुंड कलु आउ करना। बयस हेलाणी एथर टिके चुप ह। चंडीटा सबु चुप हे बसी सुनिथिला किंतु मानिला ना। कथा जोड़िला बोऊ। बोऊ रंगी खुड़ीर निज जा न हेले भी रंगी खुड़ी किंतु बोऊ को बड़ जार मान्यता दे थांती। तांकर समय असमय रे बोऊ ही सब बेले तांका पाखरे ठिया हे थाए। सेइथि पई रंगी खुड़ी हमको भारी भल पाती। कक्का को गाली दउथुवा बेले गाँटा सारा भितरे खाली बोऊ जदि तांको किछि कहि दिए से सुनती लेउटी जवाब दियंती नहीं। नहेले सारा गाँ रे से साहस आउ कहार नहीं। सेदिन बोऊर सब कथा शुणी कहिथिले अप्पा समस्ते मते खराब कहूच कुह मु जानिची मु मरिबी। जीवन सारा रड़ी रड़ी ए छातीटा मोर कण आउ अछि। देह भितरर शिरा सबू छिंडी सारिथिबो। मरिबी मरीगले बरं तरीजीवी। मु मरीगले ए अलड़ा जीवनटा पई केही व्यस्त हेबेनी अप्पा। आउ ए अमणिषटा से तो आखिर लुह बुंदाई भी गड़ेब नहीं। खाली अनेई बसची मो मरण को। मोर भी आठू किछि आउ दरकार नहीं। मरीगले मो पुओ मते बंध तल को गड़ेईदेव। सेठी रही देखुथिबी मु गला परे शलाटा काहा संगरे रहुची आउ केते सुखरे रहुची। कक्का बसीथिले तांकर सबुदिनिया जागा भितर बारंदार मझी खुंट को आउची। देख तमे आगे जाउच कि मु आगे जाउची धीरे कहिथिले कक्का। जोगिनी खिया को जम्मा नबने मु चले जीवी मो बाटरे। तू तो चाही बसीचु मु गला परे सुख करिबु तो बाटरू कंटा जीव। पुणी लंबी थिला रंगी खुड़ींकर स्वर। उठी आसीथिलु बोऊ। विश्वास होनी मोर सतकु सत चलीगले रंगी खुड़ी। जहा कहिथिले सत हला। बारंबार रंगी खुड़ी मुहटा आखि आगरे खाली नाचीगला मोर। रंग टिके मैला हेले भी देखा मंद नुहंती रंगी खुड़ी। 5 फुट उच्चतार पतली स्त्री लोकटीए। अंटा जाके लंबी थिबा कला मचमच बाल। मु जेतेबेले 3य श्रेणी रे पढ़ुथिली रंगी खुड़ी कमल कक्का को बाहे आसथिले आम गाँ को। बाहाघर आ कौन कक्का घरर लुगा गहना पिंधि बेदी रे बसीथिले से। मुंडरे गोछाए फूल लागिथिबा बड़ खोसा सुंथारे सुंथाए सिंदूर। हातरे भर्ती भर्ती नाली पानी चूड़ी। पादरे हले मोटा पाउंजी आउ नालिया पाट शाढ़ी पिंधि हातरे ओढ़ाणा दे खुड़ी जेतेबेले सवारी ओल्हेइथिले गाँटा सारा समस्ते ताटंगा हे चाहिथिले। आम गाँव रे कमल कक्का घर थिला बेस धनी आ प्रतिपत्तिशाली घर। कक्का बापा बड़ जेजे थिले भारी टाणुआ लोक। गाँव रे समस्ते अल्पे बहुते तांको मानुथिले। कक्का थिले तांकर गोटिए बेली पुओ। लंबा चौड़ा गोरा तक तक बेस हृष्टपृष्ट मनीष। पिलादिनरू कामदाम करिबार अभ्यास नथिला तांकर। जन्म बेलू माँ को हरई थिले हैं बेस अयसरे बढ़ी थिले।
ଖାଇ ପିଇ ବାପ ପୁଅ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଅପବ୍ୟୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରି ଆସିଲା। ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତିପତ୍ତି ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା କକାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ବଦଭ୍ୟାସ। ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ କେହି କକାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ବୟସ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କକାଙ୍କର। ବଡ଼ ଜେଜେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଝିଅ ଖୋଜିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ପାଖ ଗାଁରେ ଝିଅ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ିଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ କମଳ କକା। ଭାରି ଗରିବ ଘର ଝିଅ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି। ସେମାନେ ଥିଲେ 2 ଭଉଣୀ। ପିଲାବେଳୁ ମାଆକୁ ହରେଇଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷ ବୁହାବୁହି କରି ଯାହା 2 ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣାରେ। ବାକି ଅଧାରେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାପ ଘରର ଅଭାବୀ ସଂସାରକୁ ଠିକରେ ଚଳେଇ ବାପ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିଲେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ଝିଅ ଭାବରେ ଗାଁଟା ସାରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗରିବ ଘରର ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ ବଡ଼ ଜେଜେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ଆଉ ଅବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ପୁଅଟାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ବାହାଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ିକୁ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ କରିଥିଲେ ସେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳି ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁନା ନାକି ବୋହୂ। ତାଙ୍କର ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ସୁନା ହାତରେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର। ବାକି ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବଳିଥିଲା ସିଏ ବି ସରିଗଲା। କକାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ହେଜ ପଶିନଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରିଲେନି କି କୌଣସି କାମଧନ୍ଦାରେ ମନ ବି ଦେଲେନି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲାଗ ଲାଗ ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ 4ଟି ଛୁଆ। ଘରର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଚଳଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଥିଲା ସିଏ ବି ବିକା ଭଙ୍ଗାରେ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ 4ଟା ଛୁଆଙ୍କ ଭୋକ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିକମା ସ୍ୱାମୀ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଖାଲି ପେଶି ହେଇଯାଉଥିଲେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି। ଏ ମିତୁ, କେତେବେଳେ ଧରି ସେଠି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ? ଆ ଘରକୁ ଆ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚାଲେ। ବୋଉ କଥାରେ ଫେରି ଚାହିଁଲି ମୁଁ। ମିତୁ ଯାଉନୁ, ଘରକୁ ଯା, ଆମେ ସବୁ ବି ଯାଉଛୁ ଏଥର। ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁଲି। ଓଦା ଲୁଗାରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଫେରୁଥିଲେ କକା। ଯା ରେ ବାପ ଯା, ଖା କି ନ ଖା, ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇ ରହ। ରାହାବାଳି ଆଉ ନାହିଁ ଦିନ ରାତି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହିଲେ ଲତା ଖୁଡ଼ି। ଉଠିଗଲେ ଲତା ଖୁଡ଼ି, ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ। ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଶିଲି ମୁଁ। ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ମୋର। ବୋଉଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସବୁ। ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ରାହାବାଳିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସିନା, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେମିତି ନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି କକାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଲେ କାମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଧାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁରେ ଆକୁ ତାକୁ କହି ନିଜେ ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରି ମିଲିଟାରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ କକାଙ୍କୁ। କାମ କରିବା ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରବଳ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ହଉ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ କକା। ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ ସେଇ କେତେ ଦିନ ଜାଣେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିଥିଲେ। କକା ଯାହା ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ ସେତକକୁ ସାଇତି ସାଇତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି। ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଉ ଅଭିଆଡ଼ି ଭଉଣୀଟା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କକା ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି ଗାଳି ଦେଲେ ସିଏ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲେ। ପୁଣି ରଙ୍ଗିଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଗାଁରେ ୟା ତା ଦ୍ୱାରା କୁହା କରେଇ ଚାକିରିକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ମଝିରେ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। କକା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
मिलिटारी कैंप्रु लुचि लुचि गाँ को पलि आसिले जे आउ फेरिले नहीं। सरकार तरफ आसिला अनेक तागिदा आउ अनेक चिठी। एथर किंतु कहारी कथा शुणिलेनी कका। रंगी खुड़ी को बुझेदेले जानी था एथर चाकरी को गला मात्र युद्धरे मो जीवन जीव आउ तमे विधवा हो जीव। तमे कौन चाहूच मु चली जाए आउ तमे विधवा हो जाओ। चुप रही रंगी खुड़ी। पुणी थरे खाली खाई पी घरे बसी रही कका। सरी रंगी खुड़ींकर साइता अर्थ। चड़क पड़ीथिला तांको मुंडरे। केमिति चलेबे परिवार। घरे किछि नथिबाकू छ प्राणी कुटुंब केते कुआडू धार उधार करी चलिबे। घर खंडिक छड़ा घरे आ बिका भंगा करियाकू किछि नथिला। शेषकू घरे जहा काठ कुटा बासन कुसन थिला ताकू मध्य दरकार अदरकार समय रे बिकी चलिले कका। एसबू सत्वे भल खाइबा भल पिंधिबा बंध बाड़े बुली पान बिड़ी पैसा उड़ेबा अभ्यास किंतु गलानी ककांकर। किंतु संभाली पारु नथिले रंगी खुड़ी। अभावर स्वभाव नष्ट। टिके टिके कथारे चिड़ी जाउथिले से। घर भितर ककांक सहित कली झगड़ा बढ़ी चलिला। समय असमय रंगी खुड़ी बापा आसुथिले कली भांगिबा पई किंतु झीर कटु कथारे से मध्य आसीबा बंद करदेले। घर कली आउ घरे रहिला नहीं। कुहुली कुहुली बाहरिला बाहर को। उपाय खोजी चलिले रंगी खुड़ी केमिति 2 पैसा उपार्जन करिवे। बाहरिले बाहर को। गाँरु अनेक घरु धान आनी उसेई चाउल कले। गाँ सारा समस्त घर नड़िया कता आनी ताकू भिजेई बाड़ेई दौड़ी करी ताकू बिकिले एवं सेथुरु 2 पैसा रोजगार कले। कौनसी मते कष्टे मष्टे 6 प्राणी कुटुंबकर गुजराण मेंटेले सेथिरे। किंतु कका से किंतु बदलिलेनी। खुड़ी जेते कहले भी को कामरे खुड़ी को साहाय्य कलेनी। सेमती घरे बसी खाइले। ता सांग को तांकर ससुर घर बुला पान बीड़ी आ गुड़ा को खर्च। दिन को दिन आहुरी बदली गले रंगी खुड़ी। कका को गाली दबाटा अभ्यास रे पड़ीगला तांकर। बाप घर ना धरिलेनी आ। सान भौणी को देखिले निया हो गले। ता सहित कका को गाली दबाटा तांकर बढ़ी बढ़ी चलिला। सबुदिन सकाल उठी प्राय 2 घंटा धरी छाती फटई रड्डी छाड़ी कका को गाली दियंती से। सेतेबेले तांको मुंह को जहा आसे ताहा कहि चलंती। टिके भी भाबंतीनी से कौन कहउचंती केते बड़ पाटी रे कहउचंती। तांको पाटी किए शुणुची किए न शुणुची कौन से कथा प्रति भूक्षेप न थाए रंगी खुड़ींकर। सेतेबेले केही तांको जदि किछि कहि दिए से सेमानक संगरे भी कଳି करियाकू पछांती नहीं। खाली बोऊ जदि तांको टिके आकट करे क्षणक पई चुप हो जाती से। परवर्ती समय पुणी कका को गाली आरंभ कर दियंती। किंतु राग खसी गले संज बेलू को आसी बोऊ को कहती अपा मो कथा धरबनी तमे कौन जान मो कथा। रागिला समय मु पूरा कहारी नुहे। धीरे धीरे समस्ते रंगी खुड़ी रागी बेले तांको कथा कहवाकू डरिले। शांत सरल रंगी खुड़ी हो गले उग्र आउ मुखरा। जी दिने तांको गाँव सबुठू भल झील थिले आम गाँव भल बोहू होइतिले सी पालटी गले कलिहुड़ी राहाबाड़ी रंगी। किलो गाधौथिबु ना कौन चंचल आ खाइबा। बोऊ पाटे तरबर हे गाधुआ घर बाहरी आसिली। स्वामी बोली जा हाथ धरिला सी तो केबे किछि बुझिलानी। परिवार पोषिबा पई बिचारी को की काम करने को न पड़िछि। केते मन करी बाहे आसीथिला सुख करिवा। बाप घर तो थिला खाली अभाव आ दुख। सी कौन जानी बाप घर टू एठी ता पई अपेक्षा कर रहितबो आहुरी दुख आहुरी खराब अवस्था। कमलटा भी सेमिति गेल्हारे बढ़ी कोढ़िया पणरे सरिला। घर संसार कथा केबे बुझिलानी। थरे भी भाबिलानी स्त्री लोकटा एका एका केते परिश्रम करि परिबो। सेतरे भेंडियाटा खास घरे बसी खाइबो
କତା ବାଡ଼ିଆ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କାମ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଝିଅ ତିନିଟା ମିଶିଗଲେ ରଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ପେଟ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଲେ। ବଡ଼ ଦିଟା ଯିଏ ଯାହାର ଗୋଟା ଗୋଟାକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ସାନଟା ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି କରି ରହିଗଲା ଯେ ରହିଗଲା। କମଳ ସବୁଦିନ ସେମିତି ନିର୍ବିକାର। ଖାଇବାର ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ କହୁଥିଲା ବୋଉ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସତରେ କକା ଏତେ ନିର୍ବିକାର କେମିତି ହେଇପାରନ୍ତି କେଜାଣି। ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ରଡ଼ି କରି କକାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେନି ସେଇଟା କେହି ବି ସହିକି ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ କମଳ କକାଙ୍କର। ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି ଯେତେ ସମୟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଭିତର ବାରନ୍ଦାର ମଝି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି କକା। ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କର ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି 2 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଚା ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି ଆଉ କକା ବସି ବହିପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। କକାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ନ କହନ୍ତି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନର ସେ ଘଟଣା। ସେଦିନ ତ ସିଏ ଯାହା କଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବାହୁନା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇ, ବାଳ ଖୋଲା କରି, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଛାତିକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଖୁଡ଼ି। କାନ୍ତ ବୋଲି ଯାହା ହାତ ଧରେଇ ଦେଲୁ ଲୋ ବାପା, ଏ ଯୋଗିନୀଖିଆ ସାରା ଜୀବନ ଗୋବର ଗଣେଶ ହେଇ ରହିଲା ଲୋ ମୋ ବାପା। ମଲା ଯା, ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁଟା ଯାହା ମୋ ମୁହଁରେ ଧରିଦେଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସାହିର ଖୁଡ଼ି ଦେଠେଇମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ରଙ୍ଗୀ, କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ଆଉ ହବ, କାଲି ରାତିରେ ତମ ଦିଅର ପରା ଚାଲିଗଲା ଆପା, ତା ପାଇଁ କିଏ ରାଣ୍ଡ ହବ? ମୁଁ ହିଁ ରାଣ୍ଡ ହେବି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ କାନ୍ଦିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାଉଛି ଗୋବର ଦେଇ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବି, ଗୋବର ପାଣି ପକେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରି ଓଳେଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଥିଲେ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି। ସାମ୍ନାରେ ମଝି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲେ କକା। ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ। ଛି, ମାଇକିନା ଗୋଟାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ କାଳ କଥା କେମିତି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛୁ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମର୍ଦଟା ବସିଛି ତୋର, ତାକୁ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ରାଣ୍ଡ ହେଲୁଣି? ସବୁଥିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଫେରିଗଲେ କୁନି ଦେଠି। ଛି ଚାକର କରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ ସେଦିନ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ। ପଚାର ଅପା ତାକୁ, ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା କାଲି ରାତିରେ ଘରେ ନ ଶୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପଚାର ଅପା। ବୋଉ ଅନେଇଥିଲା କକାଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଭାଉଜ, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଏ ପାଗଳି କଥାରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅନି। ପଦେ ମାତ୍ର କହି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କକା। ହଁ, ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ପାଗଳି ହେଇ ରହିଲି, ମୋତେ ପାଗଳ କଲା କିଏ? ତୁ ଝାଡ଼ାଖିଆ, ମୋତେ ପାଗଳ କରି ରଖିଲୁ ଶେଷରେ। ତୋର ତ ଭଲ ନା, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ତୋର ଭଲ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି। ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଖୋସା, କପାଳରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ସେଇ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ସୁନ୍ଥାରେ ଭରା ସିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଦେହରେ ନାଲିଆ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଜୁଥିଲୁ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସମୟ ଗଡ଼ିଲା, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କକାଙ୍କୁ ରଡ଼ି କରି ଗାଳି ଦେବେ ମାନେ ଦେବେ। ମୋ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଛୁଏଁ, ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି କକାଙ୍କୁ କେବଳ ସକାଳେ କାହିଁକି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି? ବିଚାରୀ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ବେହାଲ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଢଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ କହିଲୁ, ରଙ୍ଗୀଖୁଡ଼ି କାହିଁ ଖାଲି ସକାଳେ କକାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି?
ए कथाटा मो मन केबेठू घूरी बुलुची। आमे तो केबे देखिने से आ दिन सारा गाली दबार। दिन सारा केते कौन काम करती, संज बेल को आमे सब एकाठी बसी केते कथा गपू। कक्का आमको पिला दिन रामायण महाभारत आरंभ करी देश विदेशर केते कथा कहती। रंगी खुड़ी भी तो चुपचाप बसी पाखरे शुणी था नुहे बो। मो कथार किसी उत्तर न दे बासन धोइबा को चलीगला बो। खट उपरे गड़ू गड़ू केतेबेले शोई पड़ी जानिनी मु। जेतिकी समय शोइली पूराटा खाली रंगी खुड़ी को ही स्वप्न देखिली। आउ तांको पाटी रे ही निद भांगिला मोर पुणी थारे। धड़ करी उठी बसिली खट उपरे। किछि समय जाए आखि सामनारू गलेनी रंगी खुड़ी। मुंडटा भितर जमती भरी ही रही जाइथिले से ना सी तो नाहंती। मन को बुझेली मु चारिआडे केमती गोटे सुनसान आउ खाँ खाँ भाव। बोऊ देठेई खुड़ी माने दांडरे बसी कथा होउथले। मोर किंतु इच्छा हलानी दांड को जीवाकू। मनटा केमिति फांका फांका लगुथला। बही खंडे धरी बसिली ना पढ़िबारे मन लागिलानी मोर। कक्का कौन करुथिबे केजाणी। सतरे कौन तांको आउ गाली शुणिबाकू पड़िबनी बोली शांति रे बसथिबे। इच्छा हला टिके जाई ता देखि आसबाकू कमल कक्कांकू। बो मु टिके कक्कांक पाखरु आसुछि। हाँ जालो झियो, एते दिन पर टिके शांति रे शोइथिबो कि बसिथिबो। जा देखिया चंडी बंची थिला बेले स्वामी को तो केबे कुआडे छाड़ू नथिला। निजे पछे गाली दो कि मारू जहा करू, मल्ला बेले ताकू केमिति एठी छाड़ी दे गला केजाणी। पछरु कहूथिले लता खुड़ी। घरे पशु पशु देखा हेले मिनु भाउज। कक्का कौन करुचंदी कि भाउज। भीतर आड़ को हाथ ठारी देले मिनु भाउज। कक्का बसिथिले तांकर सेई सबुदिनिया जागा भीतर बारंदार मझी खुंट को आउची। नीरव निश्चल चुपचाप चाहि रही आकाश को। मु बसिली जाई कक्का पाखरे। कक्का मो मुह को टिके चाहिए पुणी मुह बुले नेले। मु कौन कहबी न कहबी हे अनेक समय धरी खाली चुप है बसी रही। कौन कहूलु कि माँ मुह खोली थे कक्का। कहा सांगरे आउ कथा कहबू कह। कथा कुआ पानीटा तो सबुदिन पे चलीगला। आउ केही ता पाटी शुणिबेनी कि ता उपरे आउ विरक्त हेबेनी। कक्कांक स्वरटा कोठू बाहरिला मु जेमिति जम्मा बुझी पारलिनी। आश्चर्य लगिला मते कक्कांक कथा शुणी। सारा जीवन जी तांको गाली दे दे अस्तव्यस्त करि पकाउथिले तांकरी विषय एमिति कहउचंती कक्का। ताहले कक्का को कौन रंगी खुड़ींकर एमिति गाली दबाटा भल लगुथला। काहेकि केजाणी कक्कांक स्वर शुणी विचलित हो पड़ुथली मु। तमे किछि भाबनी कक्का, तम देह खराब हबो बुझेई कहली मु कक्का को। जी मो जीवनी शक्ति थिला सी चलीगला झियो। आउ कौन भलरे रहिबी। पागेलीटा केबे भी ठीक रे बुझिलानी मते। सबु बेले खाली भूल आउ भूल। अभिमान करी करी अभिमान को गंठी पकई पकई शेषरे चलीगला सिना, किंतु थरे कौन मते बुझीबा को चेष्टा कला से। आखिरु लुह पोछिले कक्का। मते लागिला लुह गुड़ाक जेमिति पी जाउचंती से। निर्बाक है बसी रही मु अनेक समय धरी। खुंट को आउजी सेमती बसथिले कक्का। एकालय रे शून्य को चाहि रहिथिले। आउ चारिआडे अद्भुत एक नीरवता। धीरे उठी आसिली मु। रातिर शोइला बेले बोऊ को पचारि, बोऊ मु बुझी पारुनी कक्का और रंगी खुड़ी संपर्क। लता खुड़ी कहूथिले कक्का मने मने रंगी खुड़ी ऊपर व्यस्त हो पड़िथिबे। रंगी खुड़ी जीवा परे कक्का टिके शांति रे रहिबे बोली भाबिथिबे। सतरे सेया सबुदिन गोटे किए एते गाली शुणुथुबो। गाली शुणी शुणी से व्यस्त हो पड़ी नथिबे। केते धैर्य धरिबे।
କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୁଁ ତ କାହିଁ କମଳ କକାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଲିନି। ତେବେ କକାଙ୍କ ମନରେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡିଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଥିଲା ନା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା? ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ସେ କଥାରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯିଏ ତ ଯିବା କଥା ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ବୋଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଶୋଇଗଲା। ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ଆଉ କକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନର କଥା। କାହିଁକି କେଜାଣି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସେଦିନ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ କକାଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ରାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତି ବୋଲି ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି। ଦାଣ୍ଡରୁ ଘର ଯାକେ ଖାଲି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇ ଫଟେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବାଳ ମୁକୁଳା, ଦେହରେ ଲୁଗା କେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଖସୁଥିଲା। ଜିନିଷପତ୍ର କକାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରୁଥିଲେ। କକା ବସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ପଛରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ି କହିଲେ, ଯା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ମୁଁ ଆଉ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରଡ଼ି ରଡ଼ି ଶେଷକୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଢାଳି ଆଉ ପାଣି ଢାଳି ସାଷ୍ଟମ କଲାରୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ସକାଳ ଯାଇ ଖରାବେଳ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ କକାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଡରିକି ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ଏତେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେଇ ଯେ ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ ସେଠୁ। ଖରାବେଳ ଯାଇ ଉପର ବେଳି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରି ନଥିଲେ କକା। ସେମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସି ରହିଥିଲେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି। ପୁଣି ହେଇଥିଲା ସଞ୍ଜବେଳ। ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ବାପର ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବାପର ଝିଅ। ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ସେଦିନ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି। ଯାହା ହଉ ଲିଟୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳକୁ କକାଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କକାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କକା ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲୁ, ସତରେ ରଙ୍ଗୀ ଖୁଡ଼ି ଖାଲି କକାଙ୍କ କୋଢ଼ିଆପଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଥିଲା? ପୁଣି ଥରେ ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିଲି ମୁଁ। କ'ଣ ଆଉ ସେ କଥାରେ ଅଛି, ତୁ ଛାଡ଼। ନାଇଁ ବୋଉ, ତୁ ମୋତେ କହ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୋତେ କହୁନୁ। ମୋ ଆଡ଼କୁ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଉ। କମଳ ଚାକିରିକୁ ଯିବା ପରେ ରଙ୍ଗୀର ସାନ ଭଉଣୀ ସୁମି ଆସି ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। କମଳ ବାହାରେ ରହି ଏଠିକା କଥା ଭାବି ଭାବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସହଜେ ତ କୋଢ଼ିଆ, ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଦେଶରେ ଏକା। ରଙ୍ଗୀ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣେଇବ, କି କମଳ ତାକୁ ଚିଠି ଦେଲେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ କକା ସୁମିକୁ କହିଥିଲେ ଚିଠି ଲେଖି ଏଠିକା ଖବର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ସେୟା କରୁଥିଲା। କମଳ ତା ଚିଠି ପାଇ ସେଠିକା ଖବର ଲେଖି ରଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଶୁଣି ସୁମି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା କମଳଙ୍କୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳେଇ ଆସ। ଜୀବନ ଥିଲେ ସିନା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ, ଜୀବନଟା ନ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ସହଜେ ତ ଘରକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଥିଲେ କମଳ। ଏ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ମନ କଲେ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗୀ ଏକଥା ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ସେଇ କଥାକୁ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି କରି ଧରିଲା ଯେ ଆଉ ଜମା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହାରାମଜାଦା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ଆଗରୁ ଥରେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ ମୋତେ? କେତେ ୟାକୁ ତାକୁ ନେଉରା ହେଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏ ଶଳା ସେ କଥା ବୁଝିଲା? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଇଲା, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ୟା ତା କଥାରେ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାକିରିକୁ ପଠେଇଲି, ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲି? ସିଏ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲା ଆଉ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଲା।
परिवार कथा न भाविला नहीं, शला देश कथा भी भाविला नहीं। एईटा को किए मनिषरे गणिब ना, जमा नुहे। सहजता अभाव रही रही चिड़चिड़ा स्वभाव धरीथिला। एक कथा जानिबा परे से आहुरी चिड़चिड़ा हो गला। आगुरु जहा जेमिति गाली दउथला, ता परठु सबुदिन सकाळ उठी कमल को गाली देवा को आरंभ कला जे आ बंद हलानी। खंडीए चिट्ठी रंगीर स्वभाव को पूरा बदलई दे रखिदेला। जानी जानी निजको मरण आड़ को ठेली नहीं गला। से केमिति गोटाए अभिमान मनरे पुरेला जे खाली पेटर रही नाली चा पी पाटी करी करी केवल निजको सारी चलिला। से केतेबा बयस तार से दिन भली लगुची। मोरी आगे बोहू हो सवारी ओल्लई रंगी। दीर्घश्वास पकेला बोहू। निद हलानी आ भारी छक छक लगिला। राति सारा बोऊ आ मु दी जण जाक खाली कड़ लेउटाइबा ही सारा हला। भोर भोर आखि लागिगला टिके। मितू ए मितू उठी जा। बोऊर डाकरे निद भांगिला मोर। ने नाली चा टिके नहीं गलु कका को दे आसबू। मीनू एजाए चा करिकी देलानी कि नहीं केजानी। मुह धोई बोऊ हाथरू चा कप नेली। मु अन्यमनस्क भाव रंगी खोड़ी घर भीतर को पशिली। ओलाओली करुथिले मीनू भाउज। कका बसी तांकर सेई सबुदिनिया मझी खुंट को आउजी आ चाही रही शून्य को। मुहरे तांकर थिला दांत काठी आ हातरे गुड़ाखु। चारिआड सुनसान आउ चुपचाप। एते बेसी स्थिर निश्चल है कका शून्य को चाहिए जेमती आखिरे पलक पड़ू नथिला। कका बो चा पठेची, मुहटा धोई पका, चा पिया। नीरवरे बसी रही थे कका। कका आस उठ, मुहटा धुआ, चा पिय, ठंडा हो परा। कका कांध को धरी हलै देली। मु गड़ी पड़े तल को कका। केते समय तलु प्राणवायु उड़ी जाइथिला केजाणी। गपटी केमिति लागिला आपणकर मतामत निश्चित भाव में जनइबे।